Bueno, may gabi mo din siya live tos programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta mo diya? O nga sa naman inyong matagpanimalay? At ang ipaginaot ka na mo sa may panglawas ining oras sa karon. Diya po sa sa naso das California may buntag diya o may gabi o may buntag diya ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago. Ang ato sa mga kanuna igsuon nga nagasuporta sa programa diri sa Pilipinas ato nga mga krusada. Maayong pagtanaw diha og maayong gabi, maayong buntag diha kay dito sa California magkaigsunan. On gabi dire andito adlaw sa dito. So may buntag sa diha og may gabi tanan nga naminaw das gawas nasod, may gabi may hapon, may kadlawon, may udto. Nga nakaroon diha may gala sa gawas sa nasod, kumusta diha og maayong pagtanaw. Direpod sa Pilipinas, maayong gabi diha ninyong tanan, labi na sa itong mahigala nga nagasubaybay sa programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta? Welcome na itong programa karon. Kung naamoy mga pangutana, i-chat lang, katagaan na nagpagtagad mga higala. May pagtanaw diha ni Brother Primi Jim Juanilio, nga nakaroon diha may gala sa Ribi, no? Maayong pagtanaw diha. O sa aban pa na itong mga viewers, sabi na sa mga Adventista, atong dihangyo lang sa pag-share sa itong live, aron sa mga daghan higala ang masayod sa mensahe, o masayod sa kamatuoran. Mauna nga sa ating soon pagkukabildo pagisgot sa mga pulos Ginoo nining gabi una, adunay mga puntos siguro nga maligsan ang uban, apan dili maligsan sa personal, no? Nga mga pangatake, kun dili maligsan sa doktrina, maligsan sa bersikulos Biblia. Tungod kay atong gamiton igsuon maamagit ang Biblia, mauna nga adunay mga pundok, adunay mga individual siguro nga madto marang reklamo kay ngano kuno manghilabot ng timbangan, igsuon kung Biblia na gini ang basihan, dili ko na paghilabot. Pagbadlong na, pagsaway kay mo saway man eh. Managiingon sa 2 Timoteo 3:16 nga ang balang kasulatan gituga uban sa lamdag sa Dios. Aron sa pagtudlo, pagbadlong, pagmatuto sa pagkamatarong, pagsaway, aron ang tao mahingpit ug masinangkapan alang sa tanan nga buluhaton. Sa ato pa ang Biblia, musaway ni, babadlong ni, nya mutudlo sa nato ug matuto nato sa pagkamatarong. Mao na nga kung Biblia na gani ang basihan, wala tay gubat igsuon sa personal attack, no? Kundi ni ata sa kumbati sa gitawag nga doktrina kon pagtulunan. Ganong kini matong balik-balikon mag-isyon tungod kay gusto na akong masayra ninyo nga labi sa minaw karon o nagtanaw nga doon na ba doktrina kon pagtulunan nga makapa-impernos tao. Adun na po doktrina nga makatabang sa tao nga malangit siya. Kay si Kristo mismo gasulti yun, no? Kay mo nag-iingon nga do klase mang nagsimba sa Ginoo. Adunay nagsimba nga gidawat sa Ginoo, napoy nagsimba nga gidawat sa Ginoo. Sa unsa man nga bahin? Kung mo tanawon di ang Marcos 7:7-8, adunay giingon ni Kristo diha. Kawang lamang lang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lang magtao. Sa to pa matud pa ni Kristo, adunay kalagdaan nga hinimo ra og tao unya gituman pus tao. Og niingos Kristo nga kana pagsimba di na ko na dawaton, kawang na way kwinta atubangan nako mato pa sa Ginoo. Apan kun imo tanawon sa dito ang Juan 9 bersikulo 31, nagsulti po dito nga ang Dios manimati sa usa ka tawo nga masimbahon og nagtuman og sugo og nagtuman sa kaubuton sa Dios. Sa ato ba adunay nagsimba sa Ginoo, unya iya ton dawaton kay malipay gumati siya. Kung kining tawhana nga nagsimba siya, niya natuman bug sugo. Kaya naman siya nagsimba nga di mo ito magsugo. Naman siya nagsimba may galang nga gituman tao rang kalagdaan, tao nga doktrina, hinimuras tao. So kana nga pagsimba di na dawaton sa Ginoo. Nga naman tungod kay kun imo tagaag pagtagad magigsunan ang Juan 4 bersikulo 23 o 24, matod pa sa Biblia nga ang Dios nangita sa usa ka tinuod nga magsisimba. Kadtong nagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Sa ato pa, kadtong nagsimba na nagtuman sa kamatuoran, unsa ang gisulti sa Biblia, kay Biblia pulong man sa Ginoo, kamatuoran man eh. Niingon ang Biblia nga nangita ang Amahan og nangita ang Dios sa tinuod nga magsisimba. Tungod kay adunay magsisimba nga di po tinuod. Mo nagingon may galang igo lamang nagpasiatab kung sa mga ngabi lang, sa mga ngabi lang dool ang ilang
dool ka na ko ilang mga ngabil, pero halayo ka na ko ilang kasing-kasing. Unsa mahinungdan tungod kay ilang gituman ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Mao na nga sa ato isang pagtuon karong gabi una matagaan pagtagad kining grasya og ang napulo ka sugo. Nganong aton himuon igsoon tungod kay adunay mga hunahuna sa tao nga di na daw kinahanglan ang napulo ka sugo kay grasya na. Og tungod sa grasya daw mo na hinungdan nga di na tumanon ang 10 commandments aton tagaag pagtagad kung tinuod ba na magigsoon. Kini bayang duha kining grasya og napulo ka sugo igsoon requirement siya sa tao nga maluwas siya. Kaya kung wala po napulo ka sugo, kung di ka mutuman sa napulo ka sugo, di po ka grasyahan. Oh, so ang grasya gihatag siya, Tito 2 versikulo 11, ang grasya gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. O sa Biblia, ang grasya daw gihatag siya para luwason ang tanang tao. Unya kung ari po ka sa Mateo 19, 16 o 17, nagsulti po dito. Nga, sadya nga nangutana ang tao sa Ginoo nga dato. Magtutudlo, o sa'y buhaton ako para makapatunod sa kinabuhi dayon. Dito ba ang Ginoo nga kung gusto ka mo sulod sa kinabuhi, tuman ang mga sugo. O sa lain nga Bible, nga version, sa kitag Living Bible, ang Lucas 18:20, nga sadya nga nangutana ang taong dato, o sa'y buhaton para makapatunod sa ginharian sa langit, nitubag ang Ginoo, unsa may giingon sa napulo ka mga sugo. Okay. Sa ato pa, ang napulo ka sugo requirement siya sa kinabuhing dayon. Requirement sa kaluwasan. Ang grasya mao gihapon. Kaya kung wala grasya, di po ta maluwas. Apan di po ta luwason, di po ta tabangan sa grasya, or di po ta kaluyan sa Ginoo, kung ang napulo ka sugo, di po nato tumanon. Usa na nga atong bantayan mga kaisunan. Kaya kung imong tagaag pagtagad igsoon ng Biblia, di kita kabasa sa Biblia, nga tungod kay naay grasya na wala ang 10 commandments. Di ta kabasa na. Ato lang nang mabati sa mga magwaling uban. Nga wa na isugo ron brad, wa na rin napulo ka sugo ron, kay karaan ng tugon na napulo ka sugo, di na naangay tumanon, kay grasya na takaron. Dili man na mao'y opinion sa Biblia mga kaisunan. Nga tungod sa grasya walaon ang 10 commandments. Huna-huna ramas tao na. Kaya kung kanang grasya o napulo ka sugo, imo na siyang bulagon, di ka maluwas. O, di ka maluwas niya. So, saon pa. Nga naman, gibulag ni mo ang grasya, unya, tungod sa grasya, di ka mutumas na pulo ka sugo. O, di ka maluwas niya. Now, mo nag-iingon sa Roma 6, versikulo 15 ba? Magpakasala ba kita kay di man ta ilalom sa kasuguan grasya naman? O sa ingin Pablo, palayo na di na pwede. Dili daw ta magpakasala panahon sa grasya. Kung kana ang gipasabot ni Apostol Pablo nga dili ta magpakasala panahon sa grasya, ang buot ipasabot nga naa di ay balaod nga sundon, na ay tumanon nga balaod. Labi na ang napulo ka mga sugo. Mao man ang giingon may gala sa uban nga pinulungan. Nga dagadaghan labi na sa uban pa nga pagtuo nila sa ligan, grasya nila sa ligan. O wala mo gisupa ka na nga maluwas ta pinagis pagtuo. Og ang grasya mutabang kay kaning grasya kaluoy magini. Kung di ta kaluoy as Ginoo, di kita mga luwas kay ang ato igsoon kamatarong sama lamas trapo. Sa ato pa ang ato pagkamatarong sama lamas trapo, busa adunay grasya gihatagan ta igsoon og grasya. O gihatag si Ginoo na kining kaluwasan grasya man na. Una ang luwason pos Ginoo kadto sa matinumanon. So kung pulong matinumanon, buti pasabot ka doon balaod nga tumanon. Herbihanon 5:9 matod pa diri. Sa nakahumana si Kristo sa iyang kamatayon, matod pa si Biblia ha, siya magahatag og kaluwasan nga dayon. Oh. Hatagan ang tao og kaluwasan nga dayon, apan kinsa may hatagan ang tanan nga matinumanon. Matod pa sa Herbihanon 5:9. Og sa nahimo na siyang hingbit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang nagsugot niya. Sa lain nga bersyon, alang sa tanang matinumanon.
Buti pasabot nga ang kaluwasan walay bayad, grasya gihatag walay bayad. Sa ato pa, ang grasyahan sa Ginoo kadtong matinuman. Dili tong manilapason. Kay kung naakas grasya karon unya di ka motumag balaod ilabi na ang napulo ka sugo, di na ginagrasya, disgrasya ng labas ana. Kaysa ako nang giingon, wala gyud mutong nga ang grasya para lapason ang napulo ka sugo. Wala mutong nga ang grasya para walaon ang 10 commandments. Kundili, nitungha ang grasya para grasyahan kato mga tao na nagtumag sugo. Mauna ang nasibliya mga ikasunan. Matod pa naglin na baro, paghilo mo, grasya para nimo 10%, pero sa imong mga membro, disgrasya, nagkaon ka sa kusog sa tao tungod sa imong katapulan. Uy, wadyo ko magkaog ikapulo, sinuo lang. Oh, di man ko pastor, oy. Huh? Ikaduha, kung mangulikta mig 10%, dili man na gikulikta nga gipugos ang tao. Kay kanang paghatag o ikapulo, buluhato na, tulumanon sa mga tao dili dalo. Muna tulumanon sa mga tao nga nag-recognize nga kining atong mga butang nga naangkon karon may tag-iya ani nga ang Ginoo. Muna nga ningon ang Ginoo nga iuli niya akong bahin ang 10%. Oh. Sa kadaghan karon, di man lang SDE rin tudlo ang napulok ikapulo. Bisan mga baptis. Oh, kasagaran igsuon nga nibiya sa Roman Catholic ng mga relihiyon nga mga tao nibalhin sa uban nga mga pundok. Pag abot sa ubang pundok, naa na sila kitawag 10%. Na ikapulo dito. Iglesia ni Cristo na ikapulo. Baptist na ikapulo. Halos tanan nga mga relihiyon na ikapulo. Tungod kay maunisya ang gitawag paninapi sa iglesia nga gitugot sa Ginoo para ang pagsangyaw sa maayong balita mahimo siya pagsangyaw tibuok kalibutan. Una ikaw di ang maghilom, dili ako. Nga naman kay kung naakas pundok karon na nanapi sa iyang membro nga wala sa Biblia kana may panapi. O sa ikaw may maghilom. Nga naman nagtudlo mi og ikapulo naas Biblia. Dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo sa balay tipiganan aron adunay kalan-on sa akong balay. Sulay ko ninyo karon di mabubuan kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na dapat kabutangan sa pagdawat niini. O sa ingos Ginoo, ang matinumanon sa ikapulo adunay panalangin. Ginoo mo'y nagsugo. O gibaw nga ang yawa wala magtudlo nga muhatag tag ikapulo. Busa ang mga tao nga agin sa ikapulo, iya na si yawa. Nga naman, wala ang yawa, di takabasa diha. Wala mingon ang yawa nga kamo muuli mo si ikapulo. Wala. Ang nag-ingon diha ang Dios. Nga sa ato pa, kung against ka sa ikapulo, kung against ka sa ikapulo, dili ka muhatag sa ikapulo, kaya dili ka mutuo, huna-una nga nagsunod ka si yawa. Kaya ang yawa dili gusto nga muhatag kasi ikapulo sa bahin. Muna gusto siya yawa. Na kung miingon mo nga 10% paninapi ni pangwarta ni sa SDE, di man lang kami ang katudo ani. Duha lang kapundok ang nagtudlo igsuon nga wala ikapulo. O sa pundok ka na, Roman Catholic o kana Pilipinista. Wa na nila itudlo na. Pero sa uban nga reliyon itudlo na. Oh, kung miingon mo paninapi ang napulo ikapulo, kumusta man ang inyo diha? Nga naa mo sa pundok nga bayad, bunyag, bayad, kasal, bayad, lubong, bayad, patay, bayad, bisag, dugay nang namatay pangwartahon gyapon, patay pangajian, bayaran, inigmisa, bayad. Labing daghan ang pangwarta ng inyo, oy. May maning among pangwarta kay gisugo maras Ginoo. Ikapulo gisugo maras Ginoo. Ang inyong pagwarta sa simbahan, gisugo rin Ginoo. Tagayatag besikuro sa Biblia, nga naingon ang Ginoo, hala ka ng patay pangajian, babayra. Wala, oy. Munang manaway ganin mo sa SDE, huna ang inyong doktrina. Huna-una ang inyong doktrina kung nipasarpas Biblia, usa mo manaway sa Seventh Adventist. Kaya ang SDE, nagtudlog doktrina nga nasubay sa Biblia. Apan ang inyong pundok pasakupan karon nagtudlo ng doktrina nga was Biblia. O gibaw
nga ang doktrina gani ang sa Biblia inyong tumanon gilapas nga ninyo ang doktrina sa Ginoo impierno ang inyong padulngan. Maunay pinakaklaro mga kaigsoon. Mater pa ni Julian Lumot, ikaw masiro ang yawa. Ang yawa klaro, ang yawa dili mutubag na pulo ka sugo. Muna pinakituon. Ang yawa di na mutuman og 10 commandments. Ang yawa wa na mo pahulag sa bado. Ang yawa wa na mo tudlo nga di mo kaon og karing baboy. Ang yawa wa na mo tudlo nga muhatag ikapulo. Og busa kon kamo na adihan dapita, buti pasabot nga iya mo siyawa. Kung musupak mo sa ikapulo, kung musupak mo sa mga mananap, dili pagkaos Ginoo, kung musupak mo sa pulo kasugo, kung musupak mo sa alaw sabado, ang pangutana niya, kinsa may inyong agalon. Oh. Ang yawa, kay masinupakon man na. Masinupakon ang yawa. Baka ako nasukar pa sinugdan ang yawa. 1:8:44. Na ang yawa, wa nas kamatuoran. Mama nag-iingon sa 1:3 versikulo 8, nga ang nagpakasala iya yawa, kaya ang yawa nakasala man sukar pa sinugdan. Mao na nga, di kita kabasag bersikulo sa Biblia magigsunan nga yawa nagsugo nga muli mo ikapulo. Mao na pinakaklaro. Ang abasa diyan ang Dios mo nagsugo nga paulion ta siyang bahin. Ang Dios mo nagsugo nga mutuman ta 10 commandments. Ang Dios mo nagsugo nga muhatag tag ikapulo. Ang Dios mo nagsugo pauli tag sabado. Apan ang yawa dili gusto nga mutuman ta ana. Ang yawa gusto nga ang tao dili mutuman sa napulo ka sugo. Kay kung di ka mutuman sa napulo ka sugo, mulapas ka ana, hibalo ang yawa nga kauban gyud mo niya ato sa impierno. Kauban sa impierno oy. Ngano man, walay man nila pason nga malangit. 1 Corintios 6 versikulo 10, dili man ni ako pangdaot. Kay mabasa man na, bersikulo mo gina. Oh, walay man nila pason nga magkaatog langit. Walay palahubog nga magkaatog langit. Na, biblical na. Di lang mo mudawat kay mga igo na mugod mo. Sakit mo ng Biblia may gala, sakit ng di na basta-basta, oy. Sakit na siya. Sakit niya apan makatabang makaayo. Pero imong subakon ang Biblia, una-una nga kung imong gisaway ang timbangan, gisaway ninyo ang Ginoo kanuman nagwali ko unsa gisulti sa Ginoo. Nagwali ko unsa naa sa Biblia. Og kana hibal anato. Nga dinhi sa kalibutan duha klaseng ahente, duha klaseng magwali. Adunay magwali nga ang giwali balitan. Supak sa Biblia. Naa say magwali nga gituman unsay naa sa Biblia. Yan pangutana karon. Usa nagiwali nako. Nagwali ko nga nang di ta tumag galaod, wala. Kung magwali gani mo nga ay na magtumag na pulo ka sugo, iya na siya nga sugo na. Oh, iya na siya nga sugo. Kaya nyawa, iyang balihon ang sultis Ginoo. Kung magwali gani mo nga ipakaon na ang baboy, wa na magsugo ang Ginoo na. Balitaan na. O mo ni magwali igsuon nga nagpasalaag sa mga tao. Nagsulti og binalitan mga kaigsuonan. Matur pa ni Marlita mainit ikapila ang paghatag sa ikapulo sa pulo kasugo. Salamat kayo. Oh. Matur pa sa Biblia migsunan ikapila kuno. Kanang paghatag sa ikapulo kun imo tan-aw sa pulo kasugo nabe koneksyon diha. Ato tan-awon ha. Ikapila matubang balita. Ikapila man naka sa sugo ang napulo ka sugo ang paghatag sa ikapulo. Atong tanawon ikapila ni. Exodo 20 versikulo 15. Tanaw na to ha. Ang ikaunom nga sugo, ang ikalima nga sugo nag-ingon nga tahoron ang ginikanan. Ang ikaunom nga sugo nag-ingon dili ka magpatay. Ang ikapito dili ka manapaw. Ang ikawalo dili ka mangawat. Ang imong pangutana, ikapila man kasugo ang na ikapulo. Ikawalo na dapit, ikawalo. Nga naman, unsa may naas ikawalo, dili ka mangawat. O sa English Biblia, Malakias 3 versikulo 8, nakapangawat ba ang tao sa Dios? Kamo nangawat kanako sa ikapulo. O halad. Una, kundi daw ta mo uli sa ikapulo, tawgon tag kawatan sa Ginoo.
ang imong pagkatan ikapila man nga sugo, tuas Exodo 20 ikawalo, koneksyon sa dili ka mangawat. Ngano man, unda kung dili ka mohatas ikapulo, tawgon matag kawatas Ginoo. Oh, Ginoo dili ka mapriso ana kay dili man nakawat nga kanang sobak sa gobyerno kay sa gobyerno dakon na ta. Kung Dios ang atong kawatan, wala mo dakop na to. Wala mo dakop na to. Apa nibaw nga nakasala ka, nga naman, na may sugo nga dili ka mangawat. Mo na imbutan na ikapila nga sugo, ikawalo na, sumpay na, koneksyon na, kana ikapulo, koneksyon na, sa sugo nga dili ka mangawat, tungod kay ang sulti si Biblia, nga kun ang tao dili na gani muuli si kapulo, gitawag siya og kawatan siya. Uy, kawatan siya kung dili iuling ikapulo. Na di ba kagaingon na na? Alam mo sumbong mo na ko ana, mingon ba aton ba isumbong sa labi niya kay tawgon ta kawatan. O sige ingon, Biblia ang gasulti. Biblia ang nag-ingon na ang mga tao nga dili muuli si kapulo gitawag sa Ginoo mga kawatan. Ug sumpay siya sa sugo nga nag-ingon dili ka mangawat. Mo tubag na ko siyang pangutana, Mr. Mrs. Marlita. Matur pa nagiyon sa manimo pagkaila sa Dios. Simple kayo. 1 Juan 2 versikulo 4 matur pa dito. Kung ikaw mo ingon na kaila kas Ginoo og wala ka magtumag sugo, bakakon ka og wala kanimo ang kamatuoran. Daghan ang miingon na kailas Ginoo, pero wa mo tumag sugo. Wala mo tubag na pulo ka sugo. Niingon ang bersikulo, bakakon og wa ka kaila. Kaya ang nakailas Ginoo di ay kadtong mga tao nga matinumanon og dili sa tawgon o bakakon. Muna. Sunod. 1 Juan 1 versikulo 12. Ang tanang midawat kanako og mituo kanako, maghatag ako gagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Kinsa man ang tawgon og mga anak sa Dios, ang mga tao nga midawat kag Kristo, ang mga tao nga mituo kag Kristo, tawgon siya og mga anak sa Dios. Kinsa man ang katawhan si Ginoo. Pinada 14 versikulo 12. Ani ini ang akong katawhan nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Unsa daw? Nilahutay sa pagtuman og sugos Ginoo, gitawag sa katawhan sa Dios. Hato pa pagbalian na magigsuunan, kung dili ka mutuman sa mga sugos Ginoo, katawhan ka siyawa. Kaya ang naadire, ang mutuman sa sugo sa Ginoo, katawhan sa Dios. Og musupak sa ka, katawhan po ka siyawa. Duha ra man na. Kung lapaso nato, kung supako nato ang sugos Ginoo, katawhan ta sa yawa. Kung tumano nato ang sugos Ginoo, katawhan ta sa Dios. Asa nga bersikulo? Pinadayag 14 bersikulo 12. Pinadayag 12:17. Ang yawa na suko, ang yawa na suko sa mga tao nga nagtuman og sugo. Liman ka na. Sukad pa sa unang panahon magkaigsuunan, naglungot-lungot na ang yawa sa mga tao nga nagtuman og napulo ka sugo. Sukad pa sa una, naglungot-lungot na ang mga tao sa mga magawali nga mutwali nga ipatuman ang napulo ka sugo. Dili ganahan ang yawa kung adunay magwali nga tumanon ang napulo ka sugo. Dili ganahan ang yawa nga muwali ta nga adlaw Sabado mao ang adlaw ting pahuway ug adlaw nga ting simba, dili ganahan ang yawa ana. Mutana mo ngano? Kay kun imong tumanon ang adlaw nga pahulay nga mong Sabado, buti pa sabot nga imong gi-recognize ang Dios nga magbubuhat sa tibuok kalibutan. Unom ka adlaw gibuhat sa ilang kalibutan, ikapito ni pahulay siya. So matod pa diha, kinahanglan daw nga atong balaanon ang adlaw Sabado tungod kay ang Dios mipahulay man nining adlaw nga ikapito og natapos sa Dios ang gibuhat niya sulod sa unom ka adlaw. Mo na mga kaigsunan. Delikado ang panudlo sa mga Sunday keeper, Pastor karon. Delikado gyud, sudyan ta mo. Delikado. Unsa man ni Sunday keeper? Ang doktrina sa Sunday keeper magigsuunan, wala magbawal nga ang baboy dili pakaon.
talagsara pundok nga ang pagsimba Domingo nga dili mangaon og karning baboy. Dili mangaon og mga hugaw mananap. Basta gani Dominguista igsoon, kaon naghugaw mananap. Kaon na sila na. Ilang man nagitudlo nga mangaon tag hugaw mananap. Basag miingon mo nga asa man ang basa nga gatudlo nga kaghugaw. Kana ni baboy hugaw man na. Ngayon man nagitudlo nga pagkaon, di nagtudlo mo nga mukaon og hugaw mananap. Isda nga hugaw, langgam nga hugaw, mananap nga hugaw. Unya inyong nga kaon ta ani. Sato pa nagtudlo mo nga mangaon tag mananap nga mahugaw. Nagtudlo mo nga mangaon tag isdang mahugaw. Ngano man inyo mang ipakaon. Unya kini igsoon nga doktrina naanis Dominguista. Sa klaro lang. Naani. Tungod kay tagsara makaigsuonan nga ang pagsimba nimo Domingo talagsara ni kung naa man galing pagsimbas Domingo nga nagtudlo nga baboy dili pagkaon arang-arang gina. Pero gamay ra pud na. Kasagarang Dominguista karon nagtudlo gyud nga ang karning baboy ipakaon na. Are po ka sa uban iso nga Dominguista, di man kita manaway kay nakaagi man kita na. Duha ra pod ka pundok nga Dominguista nga giugyunan ang hubog-hubog. Giugyunan ang sugal. Sugal, inom, hubog-hubog, duha ra pod ka pundok. Sigarilyo, apil diha. Nga, pwede ka manigarilyo. Pwede ka mo inom hubog nga ilim nun. Pwede po ka manugal. Duha ra pod ka pundok ni Pilipinista o Roman Katolik. Ang uban Dominguista, wala na. Ilan lang gitudlo nga walay sugal. Ilang gitudlo nga walay disco. Ilang gitudlo nga walay inom. Walay hubog-hubog. Ilan ang gipangtudlo dito. Pero adunay kumun nga doktrina sa Dominguista. Unsa man ning kumun? Adlaw sa pagsimbas Domingo. Kumun na nila nga pagtulunan. Ilan ang gitabangan diha. So ikaduha, unsa bagay kumun? Ilang gitudlo nga ang baboy ipakauna. Ang mga mananap, hugaw sa daan tugon, ilang gitudlo nga limpyo na. Mo na kumun nga pagtulunan sa mga Dominguista. Mo nang delikado ang pagpanudlo. Sakto nag-ingon ni Brother Opong. Delikado ang pagpanudlo gyud. Usa nga delikado sa tiyan mo. Ang pinakadelikado karon, ang responsable sa pag-ilis sa Sabado ngadtos Domingo kana mo'y kulba igsuon nga gibuhat sa Roman Katolik. Di man nakalikay na. Dili mo sa kalikaya na. Nga sila gid ang nagbalhin sa Sabado ngadtos Domingo. Kay giangkon na sa ilang mga kadagkuan. Giangkon na sila mga kardinal, giangkon na sila mga kaparian, sila mga obispo, giangkon na nga sila ang nagbalhin o nag-ilis sa Sabado ngadtos Domingo. Ilan ang gipang-angkon. Gamay libro. Gamay libro naman ni ako. Na buka daghang libro. Kana ako man ang mga libro. Kana na daghan oy. O gusto mong daghan na daghan. Mo na may gala nga ang punto lang nako mao nga adunay mga doktrina karon nga tuduan ta para maimpierno ta. Doktrina nga gitudlo nga kung imong sundon daghan ang maimpierno. Usa, kanang pag-ili Sabado nga nahimong Domingo ang pagsimba. Kung kanay matuman nga Domingo na niya Sabado trabaho ana ay pwede baga ang maimpierno ay. Pwede baga agad. Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German, 2nd edition, 1910. Sige, Hundre. Which is the Sabbath day? Asa man ini ang adlawng igapahulay. Saturday is the Sabbath day. Sabado gyud. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nga nang gibantayan namo ang Sabado inay, ang Domingo inay ang Sabado, gitubag po sa libro. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Diangko na ninyo na. Sa kung saan yung kisi-kisi mga CFD, sa kung saan yung alibay, na, di pwede, ano man, kamo niya nag-angkon.
nga inyong giilisa ng Sabado ngadto sa Domingo ang pangutana gisugo mo sa Ginoo wala. Unsa ingos Ginoo? Mateo 5:17-18. Ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ani. Unsa ingon ni Kristo? Wala siya maani sa kalibutan para bungkagon niya ang napulo kasugo. Wala siya maani sa kalibutan para pulihan ang Sabado. Wala. Kundili ang nagbungkag sa kasuguan, ang nagbungkag sa napulo kasugo, ang nag-ilis Sabado ngadtos Domingo, dili ang Dios kundili ang Roman Catholic Church. Nailang rason ay, why did the Catholic Church substituted Sunday? Saturday for Sunday. Unsa daw? Why did Catholic Church substituted Sunday for Saturday? Ngano nga ang Roman Catholic gipulihan man ang Sabado ngadtos Domingo? Sa may tubag sa libro. Ang tubag ay, the Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead. Unsay tubag sa mga Roman Catholic? Nganong gipulihan man ato ang Domingo, Sabado ngadtos Domingo? Unsa may tubag? Tungod kay si Kristo daw nabanhaw sa Domingo. Mao nga Domingo ng pagsimba nila, di na Sabado. Mao na ilang rason. But the question, aduna ba'y usa ka bersikulo nga nagsuportar ana nga mabasa nga nag-ingon ang pagsimba Domingo na kay nabanaw Ginoo sa Domingo na may usa ka bersikulo bisag putol wala na. Gikan sa Genesis paingos pinadayag, di gyud mabasa nga ingon ang Ginoo nga Domingo ng pagsimba kay nabanhaw kog Domingo, di gyud na mabasa. Mismo gani ang mga apostoles wala magwali ana. Wala magwali ang mga apostoles nga oy ang pagsimba sa Domingo na kay nabanhaw ang Domingo. Walay apostol nga nagbasa nagwali ana. O wala po'y apostol nga nagsimba og Domingo, human namatay si Kristo, walay apostoles nga Domingo ang pagsimba. Nganong ba magkaingon tanan? Kay ang Domingo nga pagsimba na tabo lang sa 321 AD, sa diha nga si Constantino mao nay emperor sa Roma. Asam basa na? Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. Civil laws requiring the observance of Sunday that bagat to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Kaya sa may tabo, ang pag-ilis sa Sabado, 321 AD, 15 responsable, Constantino, nga mo emperor sa Roma. Gihimong balaod sa Roman Catholic, 336 AD, nga Domingo na ang pagsimba, gibutangan pagrason kay nabanhaw daw Ginoo sa Domingo mo ng Domingo ng pagsimba. Nagbutbuot pug rason apan ang Biblia walay mabasang linya nga nag-ingon nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw ko sa Domingo, di ta kabasana. Mismo ang 12 ka apostoles wa nagwali o wa nagsulti ana. Sa akong nag-ingon sa akong mga live, kung musupak mo sa akong wali, pangita magbersikulo mo bangga sa akong wali. Kanara. Kung musupak mo sa wali nako, pangitag bersikulo nga makabangga para makatabla mo. Pero wag yun, dugay na lang panahona, wag yun pa mabangga ang bersikulo nako. Pag-ingon nako nga ang Sabado adlaw ning balaan, kung Domingo ng inyo, pangitag bersikulo nga ang Domingo balaan nga adlaw. Kaya na ako. Nagbasa ko dire nga ang adlaw ikapito adlaw sa pagsimba. Kaya nisupak mo na pangitag bersikulo sa mga CFD nga nag-ingon ang Ginoo unang adlaw semana adlaw sa pagsimba para magkatabla. Oh. Pagbasa na ko dire ang adlaw Sabado timaan sa katawhan sa Dios, Ezekiel 20:12. Pangitag bersikulo nga nag-ingon nga ang Domingo timaan sa katawhan sa Dios. Pag-ingon ako dire nga kung mutrabaho ka sa adlaw Sabado makasala ka. Pangitag bersikulo nga kung mutrabaho ka sa Domingo makasabog ka. Nga naman, supak ko ba sa kong wali? Musupak sa kong wali. Musupak kanita natin ikasupak na bersikulo. Takawa man.
ang himos uban bitaw, manaway na lang. Oh. Manaway sa kong ilong. Manaway sa kong tiguwangan na kuno ko, ako ni buot. Basta lang paita. Manaway na Ellen G. White nga kuwang-kuwang kuno. Buang-buang daw. Isag dugay ng gilubong. Ala, atake lang gyapon. Unya, problema ra ba? Kaya ilang giatake nga medyo kuno na ni sakit sa utok. Nagtuman og napulo ka sugo. Nagwali, usay naas Biblia. Mao ba nay katok nga nagwali hinuon ipatuman ang Biblia. Ipatuman ang napulo ka sugo. Unya, gingan na nila igsuon og kanang buang-buang daw. Pero sila nga mga dili buang-buang, wagin mawali nga tumana na puro kasugo. Wagin mawali nga bahulig Sabado. Unya, dili sila mga buang-buang. Pero wala mo tudlo nga bahulig Sabado. Wala mo tudlo nga napulo kasugo ipatuman. Apa niya lang gitaw giakusaran nila nga buang daw, kasi Ellen G. White, pastilan, nagwali og napulo kasugo. Nagtudlo nga ipatuman unsay naas Biblia. Nagwali nga pahulay sa alang Sabado kay naas Biblia. Nagtambag nga di mo kaon og mananap ka mahugaw kay naas Biblia. Mo nagiingon yung buang-buang. Perte naghanang librong gisulat ni Mrs. White. Hantod karon nagpabilin pa ang iyang mga sinulat nga pirti karaghan. Gidawat sa mga library, gobernong library, gipang palit sa mga profesional nga mga tao, mga doktor, engineer na malit sa libro nga hinimo ni Mrs. White nga giingon ninyo buang. Sige lang magpanaway pero wa mo libro ko sa kabuk gisulat. Una ako na kayo. Manaway ganito natin short ng libro. Pero guay gisuwat pa still lang pa ita. Katawaan na naman na. Asa may labaw para dili maimpierno ang tao ang pagsimba Sabado o ang dugo ni Kristo. Asa makita sa Biblia nga kung dili mo simba Sabado, impierno. Klaro ba na? 1 Corinto 6, versikulo 10, ang tanang mali na pason, dili makasulod sa langit. Karon, naabay day Sabado, ang Sabado, naas na pulo kasugo. Exodo 20, versikulo 8, pagos 9, hinamduman mo og santuson mo ang adlong Sabado. Ikapitong adlaw, dili ka mo trabaho ni ini. Bisan mo anak kapag lalaki. Ang imong sulugoon, ang imong kayupan, o mga nagpuyo sulod sa imong panimalay. O sa ikapitong adlaw panimba mo. Sugo na siyas na pulo ka sugo. Ang iyong pangutana, asa mabasa, nga kung dili mo simba sa Sabado ang impierno, kanang Exodo 20, versikulo 8, 9, o 1 Corinto 6, versikulo 10, kana, mo ni mabasa. Kaya kung imong lapason ang napulo ka sugo, kung di ka mutuman ani, tawgon kag mali na pason. Og ang tanang manilapason or masupilon malaglag. Nanarto ha? Niingon diri sa Hebrehanan 4 versikulo 9 og 10 og 11. Matod pa sa Biblia. Kaya nangita ka mag-asa mabasa. Niya. 10 4 nga sugot tag 9. Busa aduna pay gibilin nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Biblia ni Katoliko ha. Sunod, ang musulod sa maong kapahulayan, muundang manusab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Diyos ang gibuhat. Kung musod daw ka sa kapahulayan, nga maong Sabado, muundang kas buhat nimong imong buhaton. Nga naman, kaya kung dili ka muundang, masupilon ka. Sa iyo diri. Busa kinahanap panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, nga maong Sabado, aron walay usak kanatong mamatay sa samang pagkamasupilon. So, impierno? Impierno yun. Oh. Usa ko nilabaw sa Sabado o ang dugo ni Kristo. Klaro ba yan, ha? Ang dugo ni Kristo, mo nagitawag soon nga patinga na, nga diin na atay kaluwasan. Apan ayaw pagunahuna, nga si Kristo kay namatay naman, ang tanan tao maluwas na, dili oy. Mao man na misinterpret sa mga taong daghan ron. O kasagara sa mga baptist o born again, di man mahinga kay ilang man ang doktrina. Brad, namatay na mas Kristo, ba luwas na ta. Tanawara? Namatay na si Kristo, luwas na ta, Brad. Wa na nang Sabado, wa na nang nablok kasugo. Ang pangutana, asa man ang basa? Asa may besikulong mabasa
nga si Kristo namatay og naapil ang napulo ka sugo. Nga dili ipatuman. Nga di mo nang basa. Oh. Karon, kung ingon ta asa may laba ang dugo ni Kristo, tinuod nga tungod ni Kristo na atay kaluwasan. Apan hono na abaya nga human siya namatay kay madud pa nila igsoon, namatay na mas Kristo brad. Luwas na ta. O karon, wa na may impierno. Kaya namatay naman siya. Nabanhaw tas langit. Karon, wa na may impierno. Nganong daghan man laging may impierno bisag namatay ng Ginoo. Kana may insulbaron. Tuod no? Ngano na may impierno nga naluwas naman tayo. Ngano na may impierno nga namatay naman ng Ginoo. Human na nabanhaw naman. Ngano na may impierno man ang uban. Kana may wala masabti ninyo. Oh. Unsa man kaluwasan na ato na angkon, Galacia 3:13, giluwas ta sa tunglo sa sala, pinaagis pagbitay sa kahoy. Kita unta ang bitayon kay kita may nakasaha, si Kristo may nagluwas na to ana. Siya may nipuli na to. Luwas ta ana. Human siya namatay, tanang tao naluwas na. Tanang tao luwas na kay ano man namatay naman siya. Apan dili taman diha. Human tagiluwas, aya pagkunahuna, nga one ship always save. Kaya naraman nilang katarungan ni Son nga, ay, one ship always save na. Sa nagiluwas na, pirmi na tang luwas. Di man na mao. Kaya wa nas Biblia nga one ship always save. Wala na. Karon, unsa man kaluwasan ato na angkon. Kaluwasan, kita unta ang ilansang sa cross, si Kristo may nagluwas na to. Replacement si Kristo sa itong kinabuhi. Human ana, nakibuluhaton. Ayaw pag-unahuna, igsoon nga human sa kamatay ni Kristo, hayahay nakawa na kay buhaton, naaoy. Ngaon, nga naman niya. Hebrehanon 5:9, ningon dito. Si Kristo mo'y tuburan sa dayon na kaluwasan, og iya kining ihatag sa tanang matinumanon. Tanawa. Kinsa man ang hatagan ni Kristo sa kaluwasan nga dayon, ang tanang matinumanon. Karon si Kristo to nas langit. O niya, nagpaabot nito, mubalik siya sa kalibutan, kuhaon niya ang tanang matinumanon. Maudi ay nga daghan nga hapog maimpierno, maudi ay nga naag hapog maimpierno, bisag giluwas tang tanan tuod kay wala masabti nila nga aduna pay buhaton sa tanang naluwas. O sa buhaton, mubantay kag sugo, mutuman kag balaod, kay ngano man tagaan ka sa kaluwasan nga dayon kadtong tanang matinumanon. Nagdita magtuman usa pa kaluwasan nato. Wala. Kasabot magkag gimatarong, kasabot magkag gimbutan, kinsa may magbuot sa tao, ikaw o ang Ginoo? Ang Ginoo rin magbuot. Ang Ginoo may magbuot. Kinsa man ang matarungon, unsay pagbuot sa Ginoo? Ano ya? Nangutanan na to. Unsay buhaton ng Ginoo para magkaadtog langit? Sa tubos na Ginoo, tumanang sugo. Muna pagbuot niya. Maunay kaubuton sa amahan. Muna giingon sa Matthew 7, versikulo 21. Dili ang tanan magaingon Ginoo magkasulod sa ginharias langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga naas mga langit. Daghan ang mga taong gaangkon nga tawag og Ginoo, apan di tanang kasampit og Ginoo malangit. Nganuman kay naay requirements nga kung ikaw mo sampit sa Ginoo, kung gusto kang malangit, tumana ang kabuton sa amahan. Unsa may kabuton sa amahan? Salmo 40 versikulo 8. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko, ang imong kasuguan na nasulod sa akong kasing-kasing. Ang kabuton sa amahan among mong balaod. Mao na nga kung ang tao dili mo tumas sa balaod, wala makatuman sa kabuton sa amahan. O di siya maluwas. Oh, sunod, bato ba nimo? Kinsa kuno, unsa kunoy pulong nga kasabot kapag di matarong. O, nanagundili. Kinsa may matarongon sa Ginoo? Ang pagkutana. Ang Ginoo mo matarong na to. Klaro na.
Apan at pangutana kinsa man ang matarungon. Ito basahon na. Roma 2 bersikulo 13. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios. Kundili ang nagtuman sa kasuguan mao ang pagkamatarungon. Uy, naa the requirements. Ayaw pag unahuna nga tarungon kas Ginoo, gimatarong tas Ginoo, ayaw pag unahuna nga wa kay buhaton. Niingon ang bersikulo, matarungon lang kanako kung naa kay sugo gatumanon. Pero guwa kay sugong tumanon, di ka matarungon ako. Alang-alang, maalkansi itong tao nagtuman. Unya na tao nagtuman, gimatarong. Ang tarungon sa Ginoo, ang nagtuman og sugo. Una, biblikal, maguna na, mas Biblia na. Wa mo na ingon nga ato nang gibut-buutan magkaigsunan. Ato na basawan ng Roma 8:29-30. Kay mo nag-request ni Marlita mainit. Usa may naaaning Roma 8. Basa ta. Roma 8 bersikulo 29 paingon sa 30 para matagaan tagpagtagad ang iya igsuong bersikulong gihatag nato. Okay, basa ta ha. 29:30. Kay sila nga mga giila niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga managsuon. Og sila nga gikabut-an niyang daan iya usab sila nga gitawag og sila nga iyang gitawag iya usab sila nga gimatarong og sila nga iyang gimatarong iya usab sila nga gidala ngadto si Maya. Sakto kayo lagi. Wala magisgot ni nga wala balaod sundo nimo. Wala magisgot na oy. Tinuod mo na nga ang tao gibut-an daan nga mga tuglanggit. Wala maghimo ang Ginuog tao para ibutang sa impierno. Naghimo ang Ginuog tao para ang iyang plano langit gina pulos. Langit gina. Wa nagiingon sa 1 Timoteo 2:3-4. Nga kahimutan sa pananaw sa Dios ang tanan tao mga luwas unta o mahibalos tinuod. Maluwas unta ang tanan tao, mauna planos Ginoo. Gibutan sa Ginoo nga maluwas tanan tao. Apan wa say mahimo, ngano way mahimo? Kay gitagaan tag freedom of choice. Nga kita ang magpili kung pilion nato ang mga lagad, way mahimo ang Ginoo. Kung pilion nato ang impierno, ato nang pagpili. Kung atong pilion ang langit, ato sa nang pagpili. Gitagaan tag freedom of choice. Mauna. Wa nagpasabot ang bersikulong gihatag nimo nga di na ka motumbag sa bado. Wa nagpasabot nga di na ka motumbag na puno ka sugo. Tungod kay ang magkaatog langit ang matinumanon. Kung gitawag ta uban para ato si uban niya, ngato si Maya, di ka man makaatog himaya, di po ka makaatog langit kung di ka motumbag sugo. Alang-alang mayong ka na nga. Luwason ta ka. Kamo mga tawana, kadaghan bersikulo ang gasulti diri. Kadaghan kayo nga bersikulo. Ngani kini nga bersikulo walay bunyag diri. Walay butismo ni. Nakaron kung kining bersikulo hay mo basihan, walay butismo na. Way na pulo ka sugo na. Naangbuti pa sa Buddha, gadi masa ta makadog langit kundi buta butismuhan. Marcos 16, ang mutuo og magbutismo luwas. Ang dili mo to hubog silot, why bautismo ni? Sunod, ang di mo to magsugod, maluwas, wala po na. Muna masabtan na to. Ayaw pag-stick, ayaw pag-standby sa usa lamang ka bersikulo or usa ka libros Biblia. Gamita ang basaha ang mga libro diha aron dili magbangga ang imong pagsabot. Muna ang punto. Anong daghan may impierno? Kay usa rin basahon. Pagkabasa ni ana, na may uban daghan man ang bersikulo. Muna diha, magkaigsunan. Ang punto na to. Parenta. Okay, sa ito explicar, o di mo to ang tao, pati mahimo. Di ba? Pangutahan na ng balita, balik-balik lang gina. May explicar na tanga mao gina. Tinuod na nagitawag, adun na giilas Ginoo. Wa po na magsabot nga wala gisugo. Kay mailhan kas Ginoo na ay balaod. Na imong sundon.
Na balaod. Naliman ka ng bersikulo ha. Kung dili ka mo to magbalaod, pitigin pa ita. Oh. Sa Juan City, 49. Oh, klaro kayo. Apan kini mga taong kumun, walay hibang kaagan sa kasuguan, sila mga tinunglo. Kung naaragod ba kayo na? Ang wala daw magsugo, wala kabalos-balos Ginoo, sila mga tinunglo. Usa pa tagda ni Usias 4:6. Ang akong katawhan ginalaglag, kay nakulangan sa kay balo, og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Tanawara ang bersikulo. Malaglag ang tao kawa kay bao. Sunod, malaglag ang tao kay wala mutuman og balaod sa Ginoo. Pag-abot sa 1:49, ang mga tao wala hibang kaagan sa kasuguan, sila mga tinunglo. Na, imong isalikway na. Mo nagiingon ako, kung magwali kag pagtuo, insakto na. Apan ayaw lang pagkapining wala balaod. Kung magwali kag grasya, insakto na. Apan ayaw lang pagkapini nga wa na napulo kasuko kag grasya na. Oh. Kung magwali ka og napulo kasugo, insakto na. Apan ayaw pud inang walay grasya, walay pagtuo. Kining tulo ka wali, kining tulo ka word, pagtuo kas balaod o grasya, di ni pwedeng bulagon kung mga tutaglangit. Dili pwedeng bulagon. May grasya, may pagtuo, o may balaod. Ilaban na ang napulo ka mga sugo. Muna mga kaisunan, muna daghan na malaglag, kaya makabasala ko sa kabersikulo, di na mutuman sa ubang bersikulo. Oh, di na mutuman. Nagsalig sa kabersikulo. Unya, di po mao ang pagsabot sa mga bersikulo, mga aksyon. Muna usa diha nga dapat natong mamalandungon pag-ayo, mga higala. Atong nanaon pag-ayo. Nga kining ato nga pagtuon, matod pa sa Biblia, pakli dire, jutay, unya, paklion na pod, mga able, mga hayang, dire majutay, dito majutay, unya hindak pa doon kimalakungan. Gamita ang mga libro sa Biblia sa pag-prove sa imong doktrina nga tinuod. Oh, gamita ang pulong sa Biblia na kana tinuod na siya. Okay. Epeso 1:4-5, matod pa ni Marlita. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya ang nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios, pinaagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak sa sinagop, pinaagi kang Hesukristo sumala sa tuyo nga gibutan. Oh, gipili tanda aron mahimong anak. Unya, kinsa man eh? Kinsa man gipili daan? Tanang tao sa kalibutan? Gipili daan? Oy, kung imong sabton diha magaisunan, kung imo ang kuno nga ikaw ang gipili, una-una nga adunay requirements nga piliun ka. Na requirements nga piliun ka. Dili kay bra ang Ginoo mo nagpili nako. Tinuod man ang gipili sa Ginoo. Gipili tandaan sa Ginoo. Gipili ang mga tao nga daan sa Ginoo para ibutan sa langit. Apan wa ay pagunahon nga malangit tanan. Nganon di man malangit tanan. Nagipili man tandaan. Nganon di man malangit tanan gimataro magata. Ambot yung pasabot mang kaigsunan na requirements. Papilion ka. Oh, papilion ka. Kung ang imong pagpili mo kontras Ginoo, walay mahimo ang Ginoo. Oy, sulti ano? Deuteronomio 30:19. Gisampit ko ang langit og yuta sa pagsaksi batok kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang ko ang kinabuhi kamatayon. Ang tunglo ug panalangin kamo nalay pili. Papilion ta asa ta kinabuhi ug kamatayon. Tunglo ug panalangin pangutana. Nganong papilion man ta? Nagipili naman ka. Mano gusto diya? Mato pa nimo, gipili na kang daan, gipili tang daan. Apa na pangutana? Nganong papilion pamangka ang gipili naman ka? Ningon ang bersikulo, pagpili mo asa mo, kinabuhi kamatayon, tunglog panalangin. Una, pag-abot sa Episo, gipili ng daan. Kung gipili kang daan, di wala kay pilian. Pero nga napapilion maka. Kaya na ay buluhaton. Mabito na sa Biblia may gala, sa Biblia,
kung nakabasa mag Biblia, bantayan ninyo. Nga, di lang usa ka libro, 2 ka libro, ang basahon niyo. Di buo kasulatan. Ang uban karong pundok, pagungtugon na lang. Wa na dan tugon. Unaar ko na. Ningon na Ginoo nga, gibuhat sa Ginoo ang tibuo kasulatan, old and new. Kay Bible gani old and new. Pero kumusta man ang gitudlo sa uban? Ang gitudlo pulo sa bagong tugon, wa na daan. Kabantay mo? Kung ang teaching sa iglesia, bagong tugon na lang ang tumanon, Mateo, paingos pinadayag, sultian ta mo, pakyas mo. Nganong pakyas? Ang inyong mensahe kulang. Nganong kulang, kabantay mo? Tanang pundok nga nagwali nga ang bagong tugon na tumanon, ang daan di na. Walay ilang wali nga panglantaw sa umalabot nga mga butang. Di na sila muwali, ana. Nga naman, wa sila hanaw, ana. Tungod ilang mga membro, gituluan mas bagong tugon ra. Mateo, paingos pinadayag, diha naman taman. Wa na may daan, dabi karon kaysa daan tugon na aman diha ang mga butang nga umalabot pa. Na aman diha. Oh, na diha igsuon ang himuon sa mga taong maluwas. Naas daan tugon, gitagna nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado. Di na nila itudlo na. Oh, walay pastor butudlo nga apila ang daan tugon. Mingon ay bagong tugon ta karon. Matthew pinadayag. Nganuman, nahadlok sila sa daan tugon. Nganong mahadlok sila? Kaya naadi ang napulok kasugo. Naadi ang Sabado. Na-plaster sa 10 Commandments. Napudi ang tagda ni Isaias ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado. Mo nang likayan ang Old Testament. Apan mauna. Nga kung ang inyong wali bagong tugon, sultian ta mo kulang ang inyong winalihan. Dili kompleto. Hadlok lang mo 10 Commandments. Hadlok lang mo na pulo kasugo mo wali. Hadlok mo na pulo kasugo kay naa di ang Sabado. Mao na di ang uban mga pastor sa kanang giingon, walay Dominguista nga pastor nga makawali og 10 Commandments. Frankly speaking, wala. Hadlok sila. Hadlok mo wali og napulo kasugo. Nganong hadlok mo wali ang Dominguista? Kay Sabado manggod ay kapat kasugo. Santusa ang Sabado, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado. Ikaupat kasugo na sa 10 Commandments. Nag-imong iwali ang 10 Commandments. Nga mingon ka nga ikaw pastor karon muwali kas membro nga atong tumanon ang napulo kasugo. Urang mutuo sila, unya ing makabantay sila nga Sabado mo dibiyaan ka. Mao na di ka muwali ana. Ang Bible nagsulti sa Zacarias 8:16 ningon dito. Isulti ang tinuod ngadto sa imong isikataw. Isulti ang tinuod. O kining gisulti nako pulos gyud ni tinuod nganuman kay naay bersikulong mabasa. Mao nang giingon nako. Kung manaway mo nako og matod pa sa ubang mga comment, ako nakailad or mangilad mga ko, matod pa sa ubang mga komentaryo, kaya naman ako nang nabasa. Wa ginay problema. Kung ngalan kunyo mangilad, wa problema na. Ang problema lang mao nga kini giwali nako kontrahe lag bersikulo para malig-on na nangilad ko. Pero samtang wa mo ika-kontra ang bersikulo. Nagwali ko nga ang Sabado timaan sa katawhan sa Dios na ay bersikulong mabasa. Nagwali ko nga ang baboy dili ipakaon kay hugaw na ay bersikulong nabasa. Nagwali ko nga ang pagsimba sa tanang maluwas sa bag-ong kalibutan Sabado na ay mabasa ang bersikulo. Nagwali ko nga ikapulo ihatag na ay mabasa ang bersikulo. Nagwali ko nga ang baboy hugaw na ay mabasa ang bersikulo. Nagwali ko nga ang bunyag imersyon, ilubog sa tubig ang lawas na ay bersikulong mabasa. Nagwali sad ko nga dagko ng bunyagan na ay mabasa ang bersikulo. Nagwali ko nga ang napulo kasugo tumanon sa tao na ay mabasa ang bersikulo. Kamong misupak asa inyo nga bersikulo. Wala. Muna atensyon sa mga CFD. Atensyon sa mga Dominguista.
Oh, attention lang. Nga naman, di man pwede nga itong likay-likayan eh. Kaya magmatamurning naman kita. Kung atong sundon ang sugo nga inusab na, dili na ang orihinal. Ang atong sangkuan impierno gina. O sa orihinal, Santusa ang Sabado. Muna orihinal. Ang inusab na, Santusa ang Domingo. Usap na karon. Nga, kaning Domingo, muna inusab. Muna siya ang gitawag nga doktrina nga hinimog tao. Ang Sabado, original, doktrina nga hinimog Dios. Ingon si Kristo, ang inyong pagsimba di na ko dawaton, inyong gituman ang kalagdaan nga tao rin nagbuhat, gibiyaan ninyo ang sugos Ginoo. O niya, markan siya. May estapa na siya. Muna ang isun ala sa mga taong naminaw karon. Ako lang hangyo sa mga Adventista atong live i-share lang. Kaya bisan bagwa mo magwali sa inyong panimalay, katabang ta sa pagsabwag sa pamilita. Muna nga alang sa mga viewers, sa mga basher nako, salamat, no? Kasi ako nag-iingon, sa usao kong bas ninyo, sa usao kong personal, di gyud mo makabati, nga mabalos ko ninyo. Oh, ay, nagbasa na ko, makatawa lang ko. Oh, makatawa lang ko sa kung ako isuon ng mga post na nag-comment sila o mga pinaghanang basher. Nakita mo nga ni-reply ko, wala eh. Ako rin pahiyuman na. Kaya di nako tumpangan ang inyong mga dautan nga mga huna-huna. Kaya ang tuyo na ko dire, dili pang daot og personal. Ang tuyo na ko dire, mahibalo mo unsay tinuod nga doktrina nga gitudlos Dios. Kaya sa ako nang giingon, ang doktrina dako nig ikatabang sa atong kaluwasan. Naapoy doktrina nga dakong ikatabang para maimpierno ta. Unsa maning doktrina ha? Doktrina nga tao ray gabuhat, doktrina nga tao ray naghimo o nagibangga na ang sa Dios, kana nga doktrina tibugsok na sa impierno. Apan kung doktrina gani nga Dios mo nagbuhat o nya imong gituman, kana nga doktrina makatabang nato na ngadto sa kaluwasan. Mao na nga salamat sa mga viewers, salamat igsuon sa uban pa diha nga mga basher nako og ni Roberto Amigo, amen, may bagtan-aw Brad, og sa uban pa igsuon nato nga mga Maricel Dagwan, maayo sa pagtan-aw diha, og sa uban pa ni Ninit Rivera Mendinilla. Maayong gabi da sister, og ni Jeffrey Opong, maayong gabi da Brad, og sa tanan nga mga viewers nato, no? O atang pinaot igsoon nakita pagtuon karon makatabang nato sa pagpangandam sa tong kaugalingon sa di pa siya mabalik. Magampot as pagtapos. Minahal ka Dios kanang ikaw sa mga langit, salamat ini kagabion. Salamat sa panahon nagkahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangini ang mga pulong ang gituon karon makatabang namo sa pagpangandam sa imong kinabuhi, sa imong kagalingon, sa imong duol nga pagbalik. Tuloy kami sa pagkamatinamanon sa imong kasuguan nga may requirement sa kinabuhi nga walay katapusan. Among gisalig pinaagi lamang simbugtong anak nga among manuluwasan. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de Lapinyan kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, ang panapagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Dagasalamat may gabi. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.